Salam alaikum, bonjour tout le monde, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de où passer les vacances parce que j'ai eu pas mal de questions de mes amis, de mes collègues, de ma famille. Comment faire pour réserver au Québec ou ailleurs. Mais là, vu qu'il y a des restrictions à propos de la Covid, on va essayer de rester au Québec, mais pas aller plus loin. Au Québec ou au Canada en général. Donc nous, on réserve, mon mari, moi et mes enfants, on réserve via deux façons. La première, c'est le site Airbnb. Ça, Airbnb, c'est un site international. On peut réserver n'importe où, n'importe quel pays, n'importe quel continent. C'est ça, le site Airbnb, tu peux ou vous pouvez choisir une maison, un appartement dans la ville que vous voulez, selon votre budget financier. Puis les maisons aussi qu'on peut choisir, il y a des critères, combien de personnes vous êtes, combien de chambres, les critères que vous voulez, est-ce qu'il y aurait un Wi-Fi, est-ce qu'il y aurait une piscine. Moi je donne des exemples comme ça par hasard, mais vous pouvez choisir selon les critères que vous voulez. La deuxième façon, c'est via le site CEPAC. Le site CEPAC, c'est le site des parcs du Québec. Puis dans ce site-là, il y a deux endroits où on peut aller. Le premier endroit, c'est les réserves phoniques, mais ça pour les gens qui sont intéressés à faire de la pêche. Juste la pêche, il n'y a pas d'activité. Et pour la pêche, bien sûr, il faut essayer d'acheter un permis de pêche. Nous, en général, on l'achète à Canadian Tire. La durée du permis, c'est 1 année. Puis pour les parcs, on peut réserver dans un camping tente, qu'on peut monter bien sûr avec des matelas gonflables, des sacs de couchage, etc. Soit tente roulotte, soit yourte. Puis le yourte, comme je vous ai parlé dans une autre vidéo, c'est comme un tente chalet. Puis dans ces parcs-là, la différence entre eux et les réserves phoniques, c'est qu'il y a beaucoup d'activités pour les adultes et pour les enfants, comme faire du kayak, la baignade, faire de la randonnée, faire du pédalo. C'est ça il y a aussi des activités le soir, comme du théâtre pour les enfants, ça je parle pour les enfants. Et toutes les façons, tout ce dont j'ai parlé, je vais essayer de le mettre en petit résumé écrit pour les gens intéressés. Et il n'est jamais trop tard, il reste encore 5 semaines, cette semaine-là, puis le mois d'août. Puis il y aura aussi une longue fin de semaine qui va tomber avec la fête du travail. C'est un lundi, je pense le 7 septembre. C'est ça. Donc, je vais essayer de traduire ce que j'ai dit pour d'autres gens qui sont intéressés, puis qui sont plus à l'aise avec la langue arabe. دونك السلام عليكم مرة أخرى. واشركم بروكا بالصحة والعافية إن شاء الله، لأن ما بقى والو العيد، بقات يومين العيد الكبير. بغيت نهضر مع الناس اللي كي سون انتريسي باغ دي بتي فواياج في هاد الأيامات اللي بقاو لنا ديال الصيف. بقات لنا تقريبا 5 ديال السيمانات باش لا رونتري سكولير، وكاين ان لون ويكاند ديال لا فيت دو ترافاي حتى هو الناس كي سون انتريسي وبغاو يسافروا. دونك كاين جوج ديال لي فاسون باش نمشيو فاكانس. كاين لو سيت Airbnb. هذا Airbnb سي بارتو، كو سا سوا في كيبيك ولا بارتو، مي فيو كو دابا لا كوفيد الناس كيحاولوا يسافروا غير هنايا في كيبيك ولا في كندا، يعني في لي زوت بروفانس. هاد Airbnb كتختار سوا اون ميزون سوا ان ابارتمون بلي كريتير اللي بغيتو. راه فاش كتدخلوا لداك لو سيت كتختاروا vous êtes combien في لا فامي، 2 adultes 2 enfants 4 adultes 5 enfants. كنعطي غير دي زيكزامبل. بغيتو دوت كريتير سي كو يكون مثلا فيه لا بيسين، هذيك الدار فيها الواي فاي، كتختاروا لي كريتير اللي بغيتو. دونك هذا Airbnb.
الطريقه الثانيه هي لو سيت ديال سيباك. هذا سي ان سيت ديال لي بارك دو كيبيك، مي لي بارك الناس سورتو اللي كيبغيو لا ناتور. دونك كاين سوا لا ريزيرفونيك، لا ريزيرفونيك بالناس اللي تيبغيو يديروا لا بيش. بور لا بيش خاصهم يشريو ان بيرمي دو بيش في كنديان تير، لا دوري ديالو 1 an، مي يا با داكتيفيتي في هاد لي ريزيرفونيك ابار لا بيش. Pour les parcs, par contre, il y a beaucoup d'activités. Il y a le kayak, il y a la baignade, il y a les randonnées, il y a des fois qu'ils diront du théâtre le soir. وهذا عاود كتختاري الناس اللي عندهم دي طونط و ils sont très à l'aise بلي طونط يقدروا يبنيو لا طونط ديالهم افيك دي ماتلا غونفلابل، دي ساك دو كوشاج. جو في اسيي في اون اوت فيديو نهضر لكم على الديتاي ديال الكومبينغ افيك لا طونط ان شاء الله. الطريقه الثانيه الناس اللي ما كيبغيوش لا طونط يبغيو بلوس شالي ولا يبغيو طونط غولوت ولا يورت، كل شيء كاين في هذاك لو بارك. سي با كتختار لو بارك اللي بغيتي تمشي له، لا بيريود اللي بغيتي، وهي الثمن كيطيح شويه رخيص الا كنتو شريتو لا كارت انويل ديال سي باك. هاد لا كارت انويل كتستعملوها دابا في الصيف وتقدروا تستعملوها حتى في ليفير، لان حتى في ليفير كاين دي زاكتيفيتي ايفرنال بحال سكي دو فون، بحال دو سكي، بحال لا راكليت، بحال لا بيش سور غلاس. دونك هادشي كله غادي تلقاوه في لو سيت اون فوا دخلوا له. ونبقى شوي تري اوفيرت لي كيسيون ديالكم. شي واحد كان انتريسي بور دي بلاص اللي نقدر نقول له هاد البلاصه زرتها انا وراجلي ووليداتي تقدروا تمشيو لها اكسيتيرا. دونك وبالتوفيق ان شاء الله وبون فاكانس، وان شاء الله يسهل الامور للجميع. ونو لاشي با. انا كنهضر بيان سور هاد لا فيديو الناس كي سون انتريسي، مي ما شاء الله كاينين الناس اللي كيفضلوا يمشيو مثلا لي زوتيل ولا يمشيو. سي شاكان ا سون شوا وشاكان بيان سور افيك لو بودجي اللي عنده الفلوس الامكانيات ديالو. دونك غادي نخليكم وان شاء الله اون اوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.